يا رب لأهل غزة بأرض فلسطين لا إله إلا الله فاتحين ومنصورين بإذن رب العالمين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Beliau guru mulia Sayyidil Habib Muhammad Ibnil Habib Al-Munsib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad Ibnil Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi memulai daripada tausiahnya dengan mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebanyak 3 kali dengan harapan di saat kita membaca tauhid ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan harapan semoga dengan pembacaan kalimat tauhid tadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimat tauhid tadi semoga kita semua kelak dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang dimana mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allahu akbar, Allahu akbar. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ولتدخلن المسجد الحرام كما دخلوا أول مرة. الله أكبر، الله أكبر. أيد اللهم إخوتنا بفتح ونصر مؤزر يا رب العالمين. Besar Allah Subhanahu wa taala, sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dan maha besar Allah Subhanahu wa taala, sungguh kelak nanti kita akan diperlihatkan kemenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dulu kita telah memasuki masjidnya. Maka ya Allah yang maha besar, berikanlah pertolongan-Mu segera kepada kaum Palestina yang telah diserang. أيها الجمع الحفيل الكريم العظيم في ذكرى رجال الدين ونصرة لأرض غزة بفلسطين والأقصى المبارك. Wahai segenap kalian para hadirin yang berkumpul di sebuah tempat untuk memperingati sosok seorang manusia yang agung yang dekat sisinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam rangka untuk bersama-sama memohon kepada Allah pertolongan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barakallahu fi jam'ikum wa qabidana wa iyyakum wa ja'ala fiha ma'nan wa halatan min ma'ani an-nusrah birahmatihi innahu akramul akramin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita ini semua sehingga Allah mentampakkan daripada kemenangan nanti kepada Masjidil Aqsa. Wa yakfikum bihudurikum wa bitartibikum hadzal madhhar al-'azim annakum aqamtum syi'ar an-nusrah وخرجتم من شبهة النفاق حيث جاء عن نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. Ketahuilah bahwasanya perkumpulan yang kalian lakukan sekarang di dalam rangka mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ini adalah salah satu syiar bentuk pertolongan buat mereka dan juga salah satu sikap yang kita ambil agar kita terhindar daripada ancaman yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, siapa orang yang tidak pernah mengatakan kepada dirinya untuk berjihad ketika datang panggilan jihad, maka dikhawatirkan orang tersebut mati dalam keadaan cabang-cabang kemunafikan. إن لم يكرمنا الله وإياكم بجهاد الدفع
نلنا جهاد البعث ببعث الدعاء والمؤازرة والنصرة فالحمد لله على نعمة التوفيق. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan kita untuk jihad secara langsung turun di medan perang, setidaknya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menyebarkan doa-doa pertolongan untuk negara Palestina. فبارك الله في جهود الحاج إسماعيل وفي تأسيسه لرباط العلم الشريف لآل بني يحيى، وبارك في ابنيه جندان ونوفل وفي سائر الطلاب والأساتذة والمحبين، وجعلنا وإياهم ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas segala yang telah dilakukan oleh Habib Ismail Balghaith, dan juga beliau telah membangun Ribat Ilmi Syarif Al bin Yahya yang menjadi cabang Ribat Ilmi Syarif yang ada di Sewun. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dua anak beliau, yaitu Said Jindan Balghaith dan juga Said Nofal Balghaith. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi semua santri-santri beliau, dan semoga beliau serta kita semuanya para muhibbin tergolong orang-orang yang membantu agamanya Allah, membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. سررت حينما تم افتتاح الرباط في عامنا الماضي، وها نحن في عامنا التالي يتوافد الطلاب إلى بلدكم وهم فوق 70 مرابطا غير الذين يترددون نهارا من أهل البلد، فإنها من معاني النصرة للنبي محمد وللأقصى المبارك. بارك الله في بلدكم الميمون، وبارك في حكامها ومسؤوليها ووجهائها وعلمائها وأهل الخير، بركة يسري سرها ومددها وبركتها في الكون أجمع، وخاصة يسري نصرتها وسرها إلى المسجد الأقصى المبارك. Sungguh aku telah senang ketika tahun lalu aku datang ke sini, aku menghadiri daripada pembukaan daripada cabang ini. Dan sekarang di tahun ini aku datang lagi, ternyata udah lebih daripada 70. Bahkan belum lagi yang nanti mereka ini pulang pergi untuk menuntut ilmu di dalam ribat tersebut. Maka sungguh aku senang sekali, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan barokahnya kepada mereka semua, dan Allah jadikan daripada keberkahan ini menjadi sebab pertolongannya kaum Palestina sekarang ini. أيها الآباء والوجهاء والعلماء، مناصرة وتأييد أربطة العلم أثر عظيم يترتب عليه الخير والبركة والعزة لبلدكم، يترتب عليه النصرة لغزتكم ولمسجد الأقصى، فوجهوا طلابكم وهممكم إلى تعلم العلم وجهوا همتكم أيها الآباء، وجهوا عزيمتكم وأبناءكم إلى تعلم العلم الواجب الذي أوجب الله عليكم، فإنه فرض عين أن يتعلم المرء المكلف البالغ ذكرا أو أنثى ما أوجبه الله عليه، حيث قال نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي سيادته ومسلمة. Wahai segenap bapak-bapak, ibu-ibu, para pemerintah, para asatidzah, ketahuilah bahwasannya adanya lembaga pendidikan agama Islam atau yang kita sebut dengan pesantren itu adalah menjadi sebab negeri kita mulia, menjadi sebab negeri kita berkah, menjadi sebab negeri kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, Sayyidil Habib Muhammad menganjurkan kepada kita semua para orang tua, arahkanlah, bimbinglah, masukkanlah anak-anak kita semua, baik anak-anak kita yang laki-laki ataupun anak-anak kita yang perempuan, masukkan mereka ke dalam pesantren agar mereka belajar ilmu agama Islam, yang dimana menuntut ilmu agama Islam adalah sebuah kewajiban, yang dimana kewajiban tersebut langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, ditambah wa muslimah,
menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban daripada setiap muslim. Di dalam riwayat dikatakan kewajiban pula bagi setiap muslimah. فإن شرف العلم شرف لا يضارعه أو يساويه شرف، حيث قرن الله شهادة أهل العلم بشهادته فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Tunggu kemuliaan di atas kemuliaan adalah suatu ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan juga ahlu ilm di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu, sungguh telah menyaksikan itu Allah Subhanahu wa taala bahwa sekalian tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang bersaksi ikut bersaksi adalah wal malaikatu, malaikat pun ikut bersaksi, dan juga siapa? Ulul ilmi, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyaksikan itu semua juga. Walam yazalil maula يعلو ويرفع شأن أهل العلم فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan di dalam ayat Al-Qur'an betapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan juga Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. وفي اجتماعكم في هذا المجمع بهذه الحولية للإمام الحبشي إنها ثمرة العلم وجهد العلماء ومخرجات المعرفة، ففي العلم نور للفؤاد وبهجة وميراده للعبد أحسن ميرادي. Sungguh daripada keberkahan yang kita telah selesaikan, yaitu haul Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak lain tidak bukan adalah itu buah daripada ilmu dan juga buah daripada kerja keras daripada ulama, sehingga daripadanya Al-Imam Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam qasidahnya, sungguh di dalam ilmu wa fil ilmi nurun adalah suatu cahaya dan juga benteng yang kuat, dan juga penyampaiannya adalah di atas segala kecapean ketika orang telah mendapatkan ilmu. فالإمام الحبشي وغيره من سائر العلماء أنموذج وأثر من آثار العلم والمعرفة، فذكرهم والثناء عليهم ذكر للعلم، فذكرهم والثناء عليهم احتفاء بالقرآن والسنة، فذكر العلم هو لنسبتهم إلى العلم. Al-Imam Ali Muhammad Al-Habsyi serta para segenap ulama, para tokoh-tokoh agama mereka yang memiliki ilmu ini adalah contoh nyata bahwasanya ilmu adalah suatu yang agung, dan peringatan haul yang kita lakukan ini adalah peringatan dalam mengingati ilmu, dan juga peringatan haul yang kita lakukan adalah bentuk syiar kita untuk mengagungkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di saat kita memperingati haul seorang yang alim seperti Al-Imam Ali Al-Habsyi sama dengan memperingati pengagungan Al-Quran atau pengagungan ilmu, karena mereka para orang alim adalah orang-orang yang menguasai ilmu dan memahami Al-Quran dengan benar. يقول نبيكم ورسولكم المعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء لم يورثوا درهما ودينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Sungguh telah berkata Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya para ulama mereka adalah sejatinya pewaris daripada anbiya, maka sesungguhnya para anbiya tidak mewarisi dirham maupun dinar, melainkan mereka yang wariskan adalah ilmu. Maka sungguh siapa orang yang telah mengambil warisan tersebut,
maka dia telah mengambil bagian yang baik dan besar bagi dia. فالعلم يا عباد الله ويا أحباب رسول الله به يعرف الإنسان حق إلهه فيهدى به الغاوي ويروى به الصادي. Para hadirin segenap hamba-hamba Allah, hei kalian orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, ketahuilah bahwasannya ilmu itu adalah suatu yang agung, suatu yang mulia. Ilmu juga dapat membebaskan orang yang bodoh menuju kepada cahaya keterang benderang, dan juga dapat mengenyangkan orang-orang yang haus akan ilmu. فإذا ارتفعت راية العلم في بلدكم فقد قام شعاره وقام شعار الخير والنصرة والفتح، فبالعلم يتوب العاصي إلى مولاه، وبالعلم يأوي الشارد إلى مولاه، وبالعلم يعرف الابن حق أمه وأباه، وبالعلم يعرف الأرحام الصلة بينهم، ففي العلم نور للفؤاد وبهجة وميراده للعبد أحسن ميراد. Dan ketika telah terangkat daripada bendera-bendera ilmu di negara kalian atau di kota kalian, maka sungguh telah berkibarkan akan bendera daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmulah kita bisa mengetahui hak-hak Tuhan kita. Dengan ilmulah seorang yang maksiat bisa bertobat. Dengan ilmulah seorang yang telah kabur dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmulah seorang anak bisa mengetahui hak-hak daripada ibu bapaknya. Oleh karenanya dengan ilmulah juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kepada hambanya Allah, kepada hamba-hambanya sekalian. Dan ketika telah mendapatkan ilmu, maka sungguh telah dia mendapatkan suatu pencapaian yang sangat baik baginya. فبالعلم سنعيش الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Dan juga dengan ilmu kita akan mendapati kehidupan yang bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang di antara kalian yang beriman kemudian mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kehidupan yang baik dan bahagia. وبالعلم سنشكر الله على نعمة الأمان والإطمئنان والرزق الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dan dengan ilmulah juga kita bisa belajar bagaimana kita mendapat ketenangan, yaitu kepada dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi makan kita ketika kita kelaparan dan memberikan kita minum ketika kita kehausan. بالعلم سنعيش في نور ضحى المعرفة وبنور الإنتاج والمخرجات الطيبة بالأمن وبالساسة للحكام وبأمورنا الاجتماعية في معاملاتنا واحتياجاتنا اليومية. إنه بالعلم يا عباد الله يعظم شأن البلد ويكثر خيرها وبركتها. Dan juga dengan ilmu kita akan mendapatkan cahaya petunjuk, yang dimana cahaya tersebut akan selalu membimbing kita dalam berbagai macam aspek kehidupan. Mereka para pemerintah, kita semua dalam kehidupan sosial sehari-hari. Di saat kita memiliki ilmu, maka kita akan hidup dalam keadaan yang baik. Di saat kita memiliki ilmu, maka keseharian kita akan selalu terarah. ويقول الإمام علي بن أبي طالب في وصف حياة العلم، يقول فيه: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم
تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. Dan sungguh Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah memberikan sifat kepada orang yang memiliki ilmu dengan perkataannya yang mengatakan sungguh tidak ada kebanggaan kecuali kebanggaan tersebut dimiliki oleh orang yang berilmu. Karena apa? Orang berilmu itu di dalam alal huda, di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kehilangan petunjuk, maka dia akan diberikan petunjuk oleh orang yang berilmu. Dan juga dengan ilmulah maka beruntunglah dengan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu adalah kadar seseorang bisa dihormati ketika dia berbuat kebaikan. Dan juga orang yang bodoh maka dia akan menjadi musuhnya orang yang berilmu. Maka beruntunglah dengan ilmu, karena kalian akan hidup dengan selama-lamanya. Karena sejatinya orang yang mati adalah orang yang mereka tidak memiliki ilmu. Dan sesungguhnya ahli ilmu mereka akan hidup terus. يجب على كل مكلف بالغ عاقل معرفة ما يجب في حق الله. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدر إن صدق القلب يكون ذا وذا kamali. Dan juga telah wajib kepada seseorang yang telah mencapai batasan mukallaf, baligh dan juga berakal untuk memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Sebagaimana tadi beliau telah menyampaikan daripada bait Zubat bahwasanya di mana dikatakan dan adapun mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kewajiban, dan mengucapkan syahadat, kalimat syahadatain bagi setiap orang yang mampu sudah mencapai kewajiban. Maka daripada itu kita semua di saat kita telah mencapai batasan-batasan tersebut, telah datang kewajiban bagi kita untuk mempelajari ilmu agar kita mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala. الله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني واحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء إلى آخر الصفات الواجبة يجب أن يعلمها كل منا في حق الله. ثم بمعرفة العلم نعرف ما يجب في حق الرسل وعدد من أرسلهم. أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan pertama kali yang diwajibkan kepada kita semua untuk mengetahui ilmu adalah ilmu tentang berkenaan tentang sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah ini maha ada, Allah maha dahulu, kekal, abadi, Allah berbeda dengan makhluknya, Allah maha hidup, Allah mengetahui dan seterusnya sampai sifat akhir wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika kita telah mengetahui itu semua, maka kita berpindah dengan kita mengetahui sifat hak-haknya Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara hambanya utusan untuk memberikan mereka hidayat, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan daripada Rasulnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada setelahnya Nabi selama-lamanya. هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب شعيب هارون وموسى وإليسع ذي الكفل داود سليمان إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan adapun nama-nama Rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat ini dimulai daripada Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir sang Toha, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فهم كذا الرسل بنو علات، ولأجل هذا تربطكم الشريعة والقرآن فيما جاء في الصلاة على النبي محمد في الصيغة الإبراهيمية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بقية الأنبياء والمرسلين من إخوانه. Dan mereka juga diantaranya ada Banul Alat, yang dimana daripada istri yang berbeda-beda, sehingga dikatakan didatangkan daripada sigot salawat Ibrahimiyah. Wahai Allah, salawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga salawatlah kepada Nabi Ibrahim Alaihi Salam, dan juga berkahilah kepada Nabi Muhammad, dan juga berkahilah kepada Sidina Ibrahim Alaihi Salam. فبالعلم تعرف طاعة الله فتلتزم ويحصل النصر للأقصى بغزة ولسائر المقدسات الإسلامية. Dan dengan ilmu kita akan tahu bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketaatan tersebut itu adalah salah satu sebab musabab Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Wa'lamu ya ibadallah wa ya ahbab Rasulillah annana idza waqa'na fi mukhalafati Allah wa mukhalafati Rasul sallallahu alaihi wasallam sanakunu sababan li hazimati ikhwanina fil Quds wal Aqsa wa Gaza wa fi sa'ir al muqaddasat al islamiyah. Hadhihi sunnatullah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka ketahuilah wahai hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga wahai pencintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita telah terjatuh, kita telah membangkang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kita telah menerjang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi sebab daripada pembantaian kaum muslimin yang ada di Kudus, yaitu Al-Aqsa, dan di semua daripada bilad-bilad kota-kota negara orang muslimin. Oleh karena itulah sebab daripada karena kita membangkang perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ini adalah suatu sunnatullah. Ketika kita menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita semua, dan Allah akan kokohkan langkah kita di dalam memerangi mereka musuh Allah Subhanahu wa taala. فقد ضرب الله لنا أيها المسلمون ضرب الله مثالا لقوم في صدر الإسلام من أصحاب رسول الله كانوا على الطاعة والاستقامة فنصرهم الله وهم قلة. ولما حصل منهم في الغزوة التي بعدها بعض مخالفة أو قيام بحقيقة الطاعة في غزوة أحد كانت السبب في النصر والهزيمة، وهي شعار لمرحلتنا يتضمنها قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله يقول في حكاية غزوة بدر وغزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة في غزوة بدر قد أصبتم مثليها قتلتم 80 أو 70 من المشركين وأسرتم منهم 70. ثم في غزوة بدر بعدها صار الأمر العكس، أسر من المسلمين 70. قال في غزوة أحد بعدها أسر 70. فيقول الله: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا كيف نحن المسلمين نحن أهل الحق ونحن الله معنا، ما السبب؟ قلتم أن هذا تحصل الهزيمة الآن في أحد بعد أن كان النصر مؤزر في بدر. الله يقول: قلتم أن هذا السبب قل هو من عند أنفسكم أنتم خالفتم ولم تلتزموا طاعة رسولي إن الله على كل شيء قدير أن يحول النصر إلى ذل وأن يحول الذل إلى نصر وإلى عز. إن الله على كل شيء قدير مربوط بالعلم يربطك بقيام بمعرفة الله وطاعته واجتناب مخالفة الله ورسوله. Dan juga para hadirin, di dalam sejarah Islam Allah telah menceritakan di dalam Al-Quran betapa di zaman dahulu telah tampak pasukan-pasukan muslim
mereka yang taat sesuai perintah Allah dan Rasulullah, Allah berikan kemenangan. Sedangkan mereka yang di saat berperang akan tetapi enggan mentaati perintah Rasulullah, maka Allah berikan kekalahan kepada mereka. Di sini beliau menceritakan dua perang. Perang yang pertama, perang Badar, di mana di saat itu kita ketahui jumlah pasukan muslim sangat jauh berbeda dengan pasukan kafir. Lebih sedikit, kalau secara zahir muslim kalah, akan tetapi di saat perang Badar mereka mengikuti perintah Allah, mereka mengikuti perintah Rasulullah, maka Allah berikan kemenangan. Sedangkan di perang Uhud, padahal saat itu jumlah muslim sudah banyak, bisa menyamai jumlah kafir, namun karena mereka enggan mentaati perintah Rasulullah, Allah berikan mereka kekalahan. Dan kisah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza. Allah mengatakan, bukankah kalian dulu ini pernah kena musibah perang? Aku berikan pertolongan padahal jumlah kalian sedikit. Namun kenapa di saat perang Uhud kalian enggan mentaati perintah Rasulku Muhammad? Qultum anna hadza, kalian mengatakan kenapa kami kalah? Kenapa kami gagal? Padahal kami banyak, padahal jumlah kami lebih menang. Kenapa kami gagal? Qultum anna hadza faqala ta'ala qul huwa min indi anfusikum. Semua kekalahan yang kau dapatkan, kalian dibantai oleh kafir, karena itu kesalahan dari diri kalian sendiri. Kalian enggan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu sangatlah mampu dan berkuasa. Maka jangan heran jika banyak daripada kita di saat kita melakukan taat, kita melakukan semua yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita enggan taat kepada Allah, kita bermaksiat, kita melakukan dosa, maka jangan heran di saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang hina, karena Allah atas segala sesuatu sangatlah berkuasa. فلنظهر لله أيها الجمع العظيم صدق التوبة والرجعة نصرة لإخواننا في المسجد الأقصى. أيها المقصر والتارك للصلاة من ليلتك ومجلسك الآن قل تبت وندمت، سأؤدي الفرض والصلاة في أول الوقت وألتزم ما أمر الله به نصرة لإخواني في غزة. Maka sehendaknya kita tampakkan bahwa pertobatan kita sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertobatan kita bisa menjadi pertolongan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka di antara kita, wahai orang yang telah tobat di dalam meninggalkan sholatnya, katakanlah bahwa dari malam ini kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesal atas apa yang telah kita perbuat. Kita niatkan bahwa nanti kita akan sholat fardu 5 waktu, bahkan di awal waktu. Semoga dengan tobatnya kita, berkat tobatnya kita yang sesungguhnya ini sungguh-sungguh pada Allah, Allah jadikan kemenangan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. أيها الغافل الملابس لشيء من المخالفات بالنظر إلى الحرام أو سيء العلاقات بين الأجنبيات، تب إلى الله وقل أقبلت يا رب يا الله نصرة لإخواني في المسجد الأقصى بفلسطين. Wahai sekalian orang yang selalu lalai, yang selalu melanggar perintah Allah, yang dimana kita ini melakukan, dimana mata kita pakai untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubatlah pada saat ini juga, dengan harapan taubat kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ayyuhal muqati' lil arhami wal munazia' irji' wasil rahimak wa kun afdalahum alladhi yabda bis salam nusratan li ikhwanik fil masjid al-aqsa wa hifdhan li baladik wa khairiha. Wahai orang yang telah memutus daripada silaturahminya, maka sambungkanlah daripada silaturahmimu kepada orang yang telah engkau putus, dan minta maaflah kepada orang yang telah engkau berselisih kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semua jadi pertolongan kaum muslimin yang ada di Palestina. Ayyuhal wali wal rais wal mas'ul wal mutawalli syu'un sasatil balad, qum biwajibika fi haqqir ra'iyah fa innaka satus'al yawmal qiyamah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi.
wahai segenap pemerintah, wahai segenap pemimpin-pemimpin daerah, laksanakanlah kewajiban kalian selaku pemimpin, laksanakanlah kewajiban kalian selaku pemerintah, berikan hak-hak rakyat kalian. Karena ketahuilah, suatu saat akan datang hari di mana kalian akan dipertanyakan, kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ayyuhal abu ayyuhal ummu, su'alul haqqi laka an abnaika yawmul qiyamah fi 'unuqik, sayaqiful ibnu wal bintu yawmal qiyamah in lam tu'allimhum al-'ilm al-wajib wa tab'athhum ila al-arbita وإلى مجالس العلم. يقف ابنك وابنتك يوم القيامة أمام الله ويقول يا رب اقتص لي من هذا الظالم، فيلتفت الأب والأم فينظر فإذا ابنه نعم إنك علمت، إنك أطعمتنا وسقيتنا وكسوتنا ولكن لم تعلمنا أمر ديننا. Wahai orang tua, ayah, ibu, maka perhatikanlah daripada pertanggungjawaban kalian kepada anak-anak kalian. Sungguh nanti kelak di hari kiamat kalian akan dibelenggu pertanyaan oleh anak-anak kalian. Dan ketika telah datang janjinya Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak-anak kita semuanya datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan, wahai Allah, ambillah hakku kepada orang yang dolim ini. Maka ketika itu ayah ibunya menoleh dan ternyata yang meminta, yang mengomong seperti itu adalah anaknya sendiri. Maka anaknya mengatakan, iya, engkau telah memberikan aku makan, engkau telah mengasih aku minum, engkau telah mengasih aku pakaian supaya aku bisa pakai, tapi engkau tidak mengajariku akan ilmu-ilmu hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bakal dijadikan pertanggungjawabannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. فتراحموا وتعاونوا وصلوا الأرحام وليقبل كل منا على الله بصدق، ونجدد لكم سماع الحديث المسلسل بالرحمة حتى تحيا فينا وفيكم سر إحياء سند هذه الروايات وتحريك المياه الراكدة وإيصال النورانية الممتدة من النبي محمد إلى قلوبنا فتنتشر بيننا حديث المسلسل بالرحمة المعروف بالحديث المسلسل بالأولية الذي ينتهي إسناده إلى سيدنا سفيان بن عيينة إلى سيدنا مالك عمرو بن دينار إلى سيدنا عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء. Maka daripada itu salinglah berkasih sayang, salinglah tolong menolong kalian semuanya dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh cinta. Kemudian Sayyidil Habib Muhammad memberikan sanad, memperbaharui sanad hadis musalsal bir rahmah atau juga disebut musalsal bil awaliyah, di mana beliau memberikan ini agar kita selalu tersambung di dalam kasih sayang, agar di dalam hati kita ini masuk cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati kita selalu bersinar dan kita selalu mengasihi sayangi satu dengan yang lainnya, di mana hadis tersebut sambung atau sampai riwayatnya kepada seorang tabi'in bernama Sufyan bin Uyainah, kemudian bersambung kepada Amr bin Dinar, kemudian bersambung kepada sahabat Abdullah bin Amr, di mana sahabat ini mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, irhamu arrahimuna yarhamuhumur rahman. Sesungguhnya orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Sang Maha Pengasih. Irhamu man fil ard, maka kasih sayanglah, berkasih sayanglah kepada semua makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum au yarhamukum, bisa dibaca dua, bisa yarhamkum mimnya tasydid atau yarhamukum mimnya dengan dhammah. Man fis sama, di saat kita mengasihi makhluk yang ada di bumi, otomatis semua makhluk yang ada di langit akan berkasih sayang kepada kita semua. والحديث المسلسل بالمحبة ينتهي إلى سيدنا معاذ بن جبل، وكل محدث وكل راو له يقول إني أحبكم
كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dan juga sanad daripada hadis mahabbah, yaitu cinta, yang sumbernya bersambungnya terakhir sumbernya daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang dimana Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Mu'adz, dan setiap perawi hadis yang ketika menyampaikan hadis ini selalu mengatakan, mendahului kalimatnya dengan mengatakan inni uhibbukum, aku cinta kepada kalian semua, dan meneruskan daripada hadis Nabi SAW yang Nabi berkata kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuk, sungguh aku cinta kepada kamu, maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai sholat membaca doa, yaitu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah Subhanahu wa taala, permudahkanlah, tolonglah aku supaya untuk aku bisa berzikir kepadamu, dan juga bisa mensyukuri kepadamu, dan juga bisa memperbagus daripada ibadahku kepadamu. ونجدد التوبة والاستغفار ونقول جميعا نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. تبنا إلى الله 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 من جميع المعاصي والذنوب من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها كبيرها وصغيرها. الله يتقبل هذه التوبة ويجعلها توبة نصوحا آمين. آمين. خالصة لوجهه الكريم مقربة إلى جنات النعيم يا رب العالمين. ونختم بتلقين الشهادة وتشبيك المحبة وأخذ العهد الناجي منا يأخذ بيد أخيه، كل يشبك ويمسك بيد الآخر، ونقول جميعا لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم بسند المشابكة عن أبي هريرة: شبك بيدي أبو القاسم. وفي سند ثبت الدليل المشير الذي نروي هذا الإسناد بهذا الحديث إلى سيدنا أبي هريرة بطوله، وإلى الرؤيا وإلى غيرها من الروايات أنه صلى الله عليه وسلم شبك باليد وقال: شابكني. قال صلى الله عليه وسلم: من شابكني إلى يوم القيامة دخل الجنة. آمين. اللهم تقبل منا، والناجي إن شاء الله يأخذ بيد أخيه إلى الجنة. ولا ننسى أنفسنا كما اجتمعنا في هذه اللحظة وفي هذا الموقف، نجتمع في ساعة الحشر والنشر، كل منا يذكر أخاه، كل يأخذ بيد أخيه. قبلنا الله وإياكم، غفر الله لنا ولكم، تاب الله علينا وعليكم، تقبل الدعوات، شفى الله مرضانا ومرضاكم، وكشف عنا الكربات، وأدام لهذه البلد اندونيسيا أمنها وطمأنينتها وخيرها، وحفظ سلاطينها وقادتها وحساستها وعلماءها وموجهوها والمسؤولون فيها وأهل الخير، وأدام هذه الصلات بيننا وبينكم وبين علماء المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونختم بدعاء الملك. Sebelum beliau tadi mentalkinkan kalimat tauhid,
bersama-sama kita semua. Beliau memberikan ijazah tasbih seperti yang